पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट के प्याग गांव के बाजीपाड़ा इलाके में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कोलाघाट थाने के ओसी राजकुमार कुंजू और सीआई तामलुक के नेतृत्व में रात 11 बजे भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई और यह अभियान करीब 1.5 घंटे तक चला। पुलिस ने कई आतिशबाजी कारीगरों के घरों से लगभग 800 किलो पटाखों के मसाले और अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। गौरतलब है कि पिछले साल इसी गांव में पटाखा विस्फोट की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस समय समय पर यहां छापेमारी करती रही है। और हालांकि 2 दिन पहले दक्षिण 24 परगना में हुए पटाखा विस्फोट के बाद पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी पुलिस की सक्रियता देखी गई। इस छापेमारी में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीआई साहेबের নেতৃত্বে সিআই তরুণ সাহেবের নেতৃত্বে আজকে রেড করা হয়েছিল। তো আমরা প্রায় 700 মতো বাজি ওইখানে 800 কেজি 700-800 কেজির মতো বাজি ওটা সিজ করা হয়েছে এবং বাজির তৈরির মশলা আর ওরা একসাথে 6-7 জন মিলে বানাচ্ছিল। তো সেইভাবে আমরা কেস স্টার্ট করব এবং পরবর্তী আরও আমরা অ্যাকশন। কেউ কি অ্যারেস্ট হয়েছে আজকে? এখনো অ্যারেস্ট হয়নি, পুলিশ ঢুকেছিল, পালিয়ে গেছিল। স্যার কতজনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বাজি? বাড়ি বলতে এক জায়গায় বানাচ্ছিল, সেখানে 3-4 জনের বাড়ির লোক মানে 7-8 জন টোটাল ইনভলভ ছিল। থ্যাংক ইউ। চলবে রেড, কন্টিনিউ রেড চলবে।